ही आम पिला ठिया किसी जना ना है ये पिला गोटे आमर दुखद अवस्था बसी ता मन दुख ता नेट हो आम पिला पिला ये विलम्ब है आम बस अंकल कड़ा गला जानू मुझे देखा बस अंकल कड़ा गला जानू आम बस ओल्ल सागे सागे डाटा कलेक्शन करने पड़े जाइलु फेरी आलु खाया दिया कर जाऊच आम पिला सब ये रेकर्ड साइन कर मैम पड़े ना सब साइन कर प्रेजेंटेशन सब सरीगला एबे आम जाऊँ आम जगह को हेडी बैगटा रखिदबा तापर जा खाଇବା खाई आसिक पुणी रेकर्ड रेकर्ड जहाँ लेखा लेखी करा आम पिला दीटा जाऊँ आम आम जगार आसिक पहुँची गलु सब पहुँची गलु ये अच्छी झाड़ूटा ओढ़दब आमर ये ओढ़दब छाई छाई पवन भी मस्त हो हाँ कौन कौच स्टडी टेबल लेके आसी हाँ बढ़िया हाँ इंद्र तो बस आस स्टडी टेबल नहीं आसी आ कौन कौड़ी कौड़ी देखलु आम जाऊँ खावाई है कहीं आम जो अंकल पाक जाइलु से अंकल जो फेरे कहले कि पर आस मुझे तुम रखी जो कहीं फेरे थे एबे आम शुणा पाऊँ पिला जाऊँ अंकल आम खाइबू बोले अंकल कह ना दीटा झील कहीकि जाइए रखी तुमको दे पारि आम जाऊँ खायापे फास्ट आम लगे आम आसल अंकल को आम कही अंकल आम रखी पकड़ी नदी को पार करके एडवेंचर टाइप रो सब करिकी आम जाऊँ दहीबरा खायापे खाइबा कि नहीं देखिया से आम सांग सब खाऊँ जब भल लगुव ताल गोटे आने मुझे मिसिक खाइबू जदि न भल लगुव तो छाड़ आम ये 3टा बरा गुगुनी खाइलु 40 टका से 3टा बरा गुगुनी 40 मु 3टा बरा 40 मो काउंटेशन हिसाब रे तो हाँ 40 टका ही सब बस आम पार्टी तू कह हाई तो ब्लॉग कर तो YouTube चैनल तुम देखिनी आज जाए तते पठे देबे सब्सक्राइब करबो को घर लोक को सब पठे दबो मको देखबे तो कंटेंट मो कंटेंट हो जे मो प्रेमी जोगळ मानु के एक्सपोज करछ हम दहीबरा रेडी ये अनै छंदी दहीबरा खाया पे को पे रिक्वायरमेंट्स बनौ छंदी सहज मो देह खराब हला सहज मो देह खराब आज राग खाइबे काली कम्युनिटी ड्यूटी छुट्टी आ तमे देखि न मु छाडुची हाँ मुझे तो पठे देबी रह देखिबो ओना गोटे काम करछ मु ग्रुप रे पके दोची को ग्रुप हम ये ग्रुप रे कॉलेज ग्रुप हां विशेष कर तमे पकेले चलिबो मु पकेले मते लाज लागिवो मु पका देबो मो को जाई टिके चाखी देबी आबे चलू चाखी ठीक अच्छे ठीक अच्छे चलो बढ़िया रेडी हो गला मैंने मत जो दहीबरार बड़ाटा तो भल लगे मो तड़काटा भल लगे मिठाया खटा भल लगे दहीबरा खाइलु पूरा झोल बाहरी गला एबे ठंडा पिया आस ठंडा माने केते खाई ठंडाटे पीदे पलैलु आम जगह को
ଏବେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ସବୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ ଆଉ ସେ ଜାଗାଟାରେ ଦହିବରା ସେ ଭଲ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଜଣକା 2 ଜଣକା ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ କି ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ନା ସେ ଯେମିତି ରାଗ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ଝୋଳ ବାହାରିଯିବ ନାକରୁ ସେ ପୁରା ଦହିରେ ଇଏ ଦେଇ ମୁଁ ଖାଇଛି ମୁଁ ଖାଇନି କାଲି ଗଣ୍ଡାର ବର୍ଥଡେ ତ ହେଇପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖଉଛି ମତେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏମିତି ନେଇକି ଏମିତି କଲ 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 କରିଦେବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଲେଖା ଲେଖି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିପାରିବିନି ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆର ପିଆଜ ରସୁଣ କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲୁଡା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆମ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ନା ଖାଇବିନି ଆମ ପିଲା ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବସିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୁଃଖ ଯାଇପାରିବନି ଦୁଃଖ ନା କାନ୍ଦିବ ଏ ଭଗବାନ ଆମ ଛୁଆ IPL ପାଇଁ କାନ୍ଦି ସାରିଲେଣି ପିଲେ ଶୁଣ CSK ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ଚନ୍ଦନା ଭେରା ଭେରା କାନ୍ଦି ସାରିଲାଣି ସେ ଆଉ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ପିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ବି CSK ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ MI କୁ ଡେଇଁ ସାରିଲିଣି ହେଲା ମୁଁ ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ସିଟ୍ ପାଇ ବୋଲି ଆମ ପିଲା ଏଇଠି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଉଛନ୍ତି ବସ୍ ସେଇଠି ଆସୁଛି ଏବେ ପିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେମିତି ବସ୍କୁ ରଖେଇକି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ବସ୍କୁ ରଖେଇକି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଆମେ ଆସି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲୁଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଉପରେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଦେଖିଆ ଏଇଠି ତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଛି ଏଇଠି ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ତ ନେଇଗଲା ହେଲା ଅଙ୍କଲ ଆମ ପାଇଁ ରଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼ିଯିବୁ ଏବେ ମିଳିଗଲା ଜାଗା ଆଉ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ଆମ ବଏସ୍ ମାନେ ସବୁ ପଛରେ ବସିଲେ ଏବେ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ବଏସ୍ ମାନେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ମଜା ଖୋଜିଦେଲେ ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ବଏସ୍ ମାନେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ हमारे छोरे छोरों से कम है के माने समस्त भाबुते मैं अपन तो ब्लॉग को पेंट करनी एई जणक पई एई जणकर जन्मदिन बोले हम एई यात्रा करिचु सेटिके जिबे फ्रेश हेबे आसीबे ड्रेस पटा पिंदी की तापर केक काटिबे हमर राजा मंदिर डेकोरेशन हुए पुरो डेकोरेशन कर देथिबो पुरो कहतो ना टिके भल लागुनी मो फोटो भल उठिलानी सेत पे हम जणे डेकोरेशन करू मो बर्थडे भी सिंधी दिला ता बर्थडे भी सिंधी समस्त बर्थडे सिंधी हबो जे हम ताको गोटे भाबी तो स्मूदी पियाइबो आ स्मूदी टिके रेडी करा मु देखेबी आ तुमको स्मूदी पीवा पड़िबो बर्थडे गाल भी बर्थडे गाल मु हेइनी आ घंटे पर घंटे पर से दिए एक्सट्रा छोड़ी दो आम ए फोटो सेशन करवा देखो केते सुंदर डेकोरेशन सुंदर केक सुंदर फोटोग्राफर गई पिंधिकी सब मैंने देखो जहाँ जन्मदिन से केमती आम मैंने सब केमती विकलांग आमर फोटोशूट डन ही साणी है तो ये तार केक कटिंग करवा चलो 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 कहाँ पे बोला Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gonda. Happy birthday to you. Sati Laura. aku dhoji kanga moro. Room dhoji no. Soba. ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଖାଉ ହଁ କି ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଖାଉ ଖୋଇଦେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲେ ବାଜିବ ଚୁନି ତାପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କରିବନି ନା କ'ଣ ଦେଖ ଦେଖ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ କେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ
ବାସ୍ ବାସ୍ ଏମିତିଆ ଯେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି ଆମେ ଏବେ ମଜ ମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଟାଡା।